Bueno, buenas noches. Como bien contextualizó el compañero, primero queremos agradecer pues la invitación, que ustedes estén dispuestos a escucharnos, nuestros testimonios. Somos una organización de derechos humanos que está conformada por familiares de víctimas y víctimas directas de la violencia política ocurrida en Venezuela en los años 2013 y 2014. So, thank you for having us here tonight. I think it's very important that you're willing to listen to our story. We form part of a human rights organization made up of the victims and the family members of the victims of political violence that occurred in Venezuela in 2013 and 2014. En el 2013, para que entiendan un poco, se dio a cabo fue un proceso electoral presidencial donde uno de los candidatos, el candidato de oposición, que perdió las elecciones, él llamó a sus seguidores a descargar su ira, o nosotros le decimos en nuestro país arrechera, en contra pues de estas personas que afectan al gobierno, y eso causó la muerte de 9 personas que estaban celebrando pues el triunfo del presidente, y estas personas molestas pues arremetieron contra estas víctimas. In 2013, following the presidential elections we had, the opposition candidate who lost asked his followers to go onto the streets and to unleash their rage against government supporters, and this resulted in the deaths of 9 people who were on the streets celebrating the government's victory in the elections. Luego, en el 2014, sectores de líderes opositores promovieron un plan denominado La Salida, que era generar violencia en las calles, protestar, cometer actos violentos, atacar instituciones, universidades, hospitales, colocar barricadas, vallas en las vías, con la intención de asesinar a todas las personas chavistas, porque ellos el día que atacaron la sede donde trabajo, donde va mi hija a la casa cuna. So in 2014, following December 2013 municipal elections, the opposition leaders, certain opposition leaders, started a strategy called La Salida, or the exit, to try to force the government out. They asked their followers, or their followers went onto the streets to protest violently, and they attacked several institutions as well as hospitals and universities. They set up barricades on the streets, as Eugene mentioned, and as well as barbed wire across the roads. And part of their goal was to kill government supporters, chavistas. Esto dejó un saldo de 43 fallecidos y 878 lesionados. En mi caso, bueno, mi hija de 19 meses asistía a la casa cuna de donde yo laboro, y el 1 de abril una exdiputada, María Corina Machado, llamó a protestar a la calle, a seguir calentando las calles, y sus seguidores atacaron la sede, le lanzaban bombas de gasolina, bombas molotov, y provocaron un incendio. These events left 43 people dead and 868 wounded. And in my case, my 19-month-old daughter at the time was affected. She was in a nursery school that was located in the housing ministry. And on April 1st, the former Deputy National Assembly Representative Maria Corina Machado asked her supporters to go out onto the streets and to heat up the streets. And basically this kicked off a wave of violence directed against the ministry, which was attacked with Molotov cocktails and gasoline bombs. Poniendo en riesgo la vida de 89 bebés de entre 6 meses y 3 años de edad, y de las personas pues que laboraban en la sede también, que laboran en la sede. And this put at risk the lives of 89 children ranging from 3 months to 6 years old, as well as all the lives of the people who worked at the ministry. Las madres y bueno, los representantes de los bebés intentamos una acción de amparo en contra del alcalde del municipio,
y de la policía municipal, porque promovían y ayudaban, pues apoyaban a estos grupos opositores a cometer estos actos de violencia, y el tribunal falló a favor de las madres y ordenó al alcalde que no permitiera que ocurrieran más actos de violencia y que protegiera pues a todos los ciudadanos que trabajaban y que viven en el municipio. So the mothers of the children of the nursery school, they organized together and they asked for a legal injunction against the mayor of the municipality where the ministry is located and against the municipal police, because they were actually, the mayor and the police were promoting and supporting the opposition groups. And the court ruled in the mother's favor, and they forced the mayor and the police to protect the area and to prevent further violent protests. Estos hechos de violencia ocurrieron por el llamado que hicieron varios dirigentes y el apoyo que tuvieron de varios alcaldes de municipios opositores que permitían que estos hechos ocurrieran en su municipio. Nosotros creamos la organización para visibilizar a todas estas víctimas que han sido calladas, que han sido invisibilizadas por los medios, porque no han dado a conocer la verdadera historia, de los verdaderos testimonios, a las verdaderas víctimas de estos hechos. So in several municipalities throughout the country, opposition mayors permitted this sort of violence to happen because they controlled these areas directly. And so one of the goals of the committee was to make sure that the victims, all of the people who died and were injured, that their stories could be told, because in the media there was kind of an attempt to obscure the reality of what happened and to invisibilize the identities of the actual victims. Sí, también que se sancione a todos los responsables materiales e intelectuales de todos estos hechos de violencia por haber pues promovido todos estos hechos de violencia en nuestro país. Y bueno, también pedirle al Estado venezolano que se indemnice a todas estas víctimas, los lesionados y familiares de fallecidos de producto de estos hechos de violencia. Two of the other goals of the organization are to ensure that those people that are responsible, not just directly the people who actually protested, but also the intellectual authors, to ensure that they're held to account and punished in some way. And the third goal is for the organization is asking the Venezuelan state to indemnify or pay some sort of retribution to all the victims of this violence. Sí. Hemos acudido a instancias, a instituciones del Estado, al Ministerio Público, a tribunales, a la Asamblea Nacional, para solicitarle que se sancione a los responsables y para que los procesos se den a cabalidad, y nosotros mantenemos mesas de trabajo con el Ministerio Público para ir revisando cada uno de los casos de los 43 fallecidos y de los lesionados. So, I meant reparations earlier, not retribution, sorry. So the committee has worked with the National Assembly, the Office of the Public Prosecutor, the Supreme Court, and they formed working groups to ensure that people responsible for these attacks are held to account, and to ensure that their cases move forward and that everyone is held responsible, everyone involved is held responsible in some way. Hemos acudido a organismos internacionales de derechos humanos, hemos estado en la ONU con el equipo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, con el relator para la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, de la situación de los defensores de derechos humanos, y con el alto comisionado, pero hemos estado en varias oportunidades, pero no hemos recibido la solidaridad a las víctimas. Ellos siempre se han pronunciado a favor de las personas quienes son responsables por haber llamado a estos hechos de violencia. We have met with many international human rights agencies, including at the UN, such as the Working Group for Human Rights at the Human Rights Council, the Special Rapporteur for Defenders of Human Rights, and the UN High Commissioner on Human Rights. But we've actually received no solidarity from these groups. Instead, they've actually issued declarations or statements in support of the people who were responsible for the violence.
le doy la palabra al señor Luis para que dé su testimonio. Luego Luis is going to speak about his experiences now. Muy buenas noches. Good evening. Nosotros estamos acá con la finalidad de dar a conocer la verdad de los hechos sucedidos en Venezuela durante el año 2014. We're here tonight to speak to the truth about what happened in 2014, about the political violence that occurred. Como es el caso de la pérdida de 43 venezolanos a manos de estos señores que llamaron a la salida y 878 lesionados. Where you want to speak on behalf of the 43 dead and the 868 wounded who were victims of this so-called la salida or the exit strategy. Quienes amparándose en tácticas de guerra, como fue la colocación de cables o guayas, las trampas que se llaman fosos, donde levantan las alcantarillas para que la gente que transitara en moto o a pie cayera allí, al igual que las barricadas, que son objetos contundentes camuflajeados con bolsas de basura o ramas. They were people who engaged in war tactics, basically. They set up several types of booby traps. One of them was to lift sewer grates, which in Venezuela are kind of located in the middle of the streets and across the street, so that people on motorcycles would crash into these holes that they could not see. They set up camouflage barricades so that people would crash into them, and as well as the barbed wire across the streets to injure people. Bueno, fíjense ustedes, es el caso del hijo mío, quien venía de su trabajo a su casa, impacta con un cable guaya que estaba en la avenida Rómulo Gallego, allí en Caracas, y muere degollado. Guaya o cable que fue colocado por órdenes de un general retirado de nombre A.N.S.W.E.R. So in my case, it was my son who was on his way to work from his house. He was riding down Rómulo Gallegos Avenue in Caracas when he came across or impacted with one of these barbed wires, and he was decapitated. And this was basically done on the orders of a retired general, A.N.S.W.E.R, who tweeted instructions on how to do this. Luego de esta muerte, salen señores de los gobiernos extranjeros pidiendo la liberación inmediata de estos señores que causaron las 43 muertes y 878 lesionados. Nosotros no queremos más intervencionismo de estos señores, porque con esto llevan a la impunidad de muchos casos. El caso de nosotros, que van a quedar impunes porque estos señores piden la libertad de estos señores que cometieron este crimen. So immediately after the 43 deaths and after this violence, when you had people arrested in Venezuela, you had people from here and other countries, powerful people, speak out in favor of those who were actually responsible and were being held to account. And this is unacceptable because it might lead to impunity for the victims or for the people who caused these victims. Nosotros queremos que en nuestro caso se haga justicia, que no haya impunidad, para que sean castigados los responsables tanto intelectuales como materiales de estos casos, para que estos casos en un futuro no vuelvan a suceder y no se enluten más hogares. So we're here to demand justice and to ensure that there's no impunity, because one of the things we want to make sure is that this doesn't occur again, so that no other household in Venezuela mourns in the same way that we've been mourning. Queremos que se haga justicia, no más intervenciones para invisibilizar nuestros casos, que nuestros casos salgan a la luz pública, que se conozcan quiénes fueron los verdaderos responsables de estos hechos. So we demand justice and no more intervention, because this sort of intervention, what it does is it obscures who the victims are. And we need to bring to the public light who the actual victims were. Que no se pida hoy en día la liberación de estos señores que causaron tanto daño, como que si fuesen unos héroes nacionales. Que se acuerden que estos señores atentaron contra la vida de 43 venezolanos y dejaron lesionados 878 venezolanos, que muchos de ellos no se pueden valer hoy en día por sí mismos. It's really important that these people who are being lauded abroad as somehow being Venezuelan heroes be held to account, because they're the ones that are responsible for the 43 deaths and 868 injuries. And many of these injuries were serious. We're talking about people who lost limbs as well. Pedimos de ustedes que nos ayuden a seguir propagando la verdad de estos casos para que se haga justicia, no más a la impunidad, no más hechos de violencia. Que se haga justicia de verdad para que pueda reinar la paz, porque sin justicia no hay paz. So we're asking for your help in spreading the truth of what actually happened, because we demand justice. There can't be impunity for these horrific acts.
And there can't be any more violence in terms of what's been happening. We can't allow it to occur again. Sí, seguramente ustedes han oído hablar de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, de Enrique Capriles, Radonsky, pero estoy segura o estamos seguros de que no conocen a Elvis Duran, a Julio González, que fue un fiscal del Ministerio Público que en función de su labores para tratar de verificar el estado de salud de varios lesionados en estos hechos de violencia impactó contra una barricada y falleció en el acto. So I'm sure you've heard the names of Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enrique Capriles, but I'm pretty sure that you haven't heard the names of Elvis Duran, which is Luis's son, or Julio González, who was a district attorney, and on the night that he died, he was out. He was going to verify what had been going on and going to check on the protests when his car hit a barricade, one of these camouflage barricades, and he died on impact. Oscar Carrero, que por ir conduciendo un camión de alimentos y que decía uso oficial, estas personas violentos, manifestantes violentos, decían vamos a matar a los chavistas y le lanzaron una bomba y perdió su mano porque la bomba le impactó en su mano. Or another name, Oscar Carrero, who was driving a food truck with official tags on it, so basically related to one of the missions to get food, subsidized food. When the violent protesters saw him and they said, we have to burn the chavistas, so they bombed him and he ended up losing his hand. Ramson Bracho, un guardia nacional que laborando falleció por un disparo de un francotirador. So Ramso Bracho, who was a member of the National Guard, and while he was carrying out his duties, he was killed by a sniper. Seguramente ustedes han escuchado que en Venezuela fallecieron 43 estudiantes pacíficos por culpa de la Guardia Nacional, que eran reprimidos por la Guardia Nacional. So it's probable that you guys heard that the 43 victims were all peaceful students who were repressed by the National Guard or by the government. De las 43 víctimas, 5 fueron producto del uso excesivo de la fuerza de los efectivos de la Guardia Nacional y policías nacionales, solo 5. 9 of the 43, but in fact of the 43 victims, 5 died because of excessive or disproportionate use of force by the military or police or National Guard. 9 fallecidos fueron guardias nacionales y policías nacionales. 9 of those dead were actual members of the National Guard or the police. El resto, 5 fueron personas, manifestantes violentos que perdieron la vida en esas acciones. Of the rest, another 5 were violent protesters who died while carrying out their violence. Y el resto fueron civiles que estaban en el momento equivocado y fueron afectados por estos hechos en el sitio equivocado. And the rest were basically civilians, innocent bystanders who were in the wrong place at the wrong time. Es para que más o menos entiendan cuando nosotros decimos que queremos que conozcan qué fue lo que pasó y quiénes son las reales víctimas de estos hechos de violencia. No fueron estudiantes pacíficos como se hace ver a nivel internacional, y esa es nuestra lucha, y por eso le pedimos que se solidaricen con nosotros para que se conozca la verdad, porque no es lo que se escucha aquí a nivel internacional. And so that's why I mentioned all the victims because I think it's really important to know who they were and to know that they weren't peaceful students out on the streets, because we really need your solidarity to bring to light what actually happened and to ensure that those responsible are held to account. Porque también cada vez que alguien se pronuncia, algún organismo internacional, expresidente, solicitando la liberación de Leopoldo López o de estos dirigentes que se hacen llamar presos políticos, genera pues la impunidad de todos nuestros casos, promueven la impunidad, y no es lo que queremos, porque queremos justicia. Y si bien solicitamos que se sancione a los responsables, si los responsables fueron agentes del Estado, que sean sancionados al igual que estos líderes
que llamaron a la violencia. So we often see declarations from important people internationally, ex-presidents and such, calling for the freeing of Leopoldo Lopez and the so-called or self-denominated political prisoners in Venezuela. But what this actually does is promote impunity, because it makes our cases much more difficult. But what we want is justice. Whether it's justice for those members of the state security forces who use excessive force and need to be punished, or whether it's justice for the people the intellectual authors of the crime, who might be political figures. Nosotros en este viaje, en esta visita a Estados Unidos, queremos ver si podemos reunirnos en la OEA, en la CIDH, para poder plantear nuestros casos. Una solicitud que hicimos el año pasado de audiencia y todavía no hemos tenido respuesta. Y bueno, estamos tratando de poder hablar con ellos también. Part of the reason we came to the U.S. was to meet people at the OAS, the Organization for American States, and as well as the Inter-American Court on Human Rights. We actually asked for an audience from them last year, but we have yet to receive a response. Que nos ayuden a divulgar la verdad de los hechos. Sí. We just need your help in spreading the truth about what happened. Podría ser una comunicación donde se solidaricen con nosotros, con las víctimas, con la lucha que tiene el Comité por la Justicia, en la búsqueda pues de la justicia para que se sancione a los responsables y que se evite un poco la injerencia de pronunciamientos o organismos de aquí, de Estados Unidos, donde solicitan la liberación de los responsables, porque nosotros sentimos que eso entorpece los procesos judiciales que se están llevando por todos estos casos. So one possibility is maybe a declaration or a statement expressing solidarity for the committee, the victims, the committee, and the work that they do to seek justice. And because it's really important to avoid interference or to prevent interference from U.S. agencies or actors who are asking for the freedom of the people who are directly responsible for these violent events. And this sort of interference complicates the ongoing legal proceedings in our country. It makes it much more difficult for us to win justice. Si tienen oportunidad de dar a conocer nuestro caso a través de cualquier medio difusivo, sea el periódico, los medios televisivos, se lo agradecemos. And if you can spread the word on any sort of media, whether it's print media or broadcast media, we would very much appreciate it. Thank you. Yes. Apoyo. We hope to count on your support. Sí, de las mesas que tenemos con el Ministerio Público, hay casos donde ya hay personas que están siendo procesadas, los efectivos militares están siendo también investigados y procesados. En unos casos, en el caso de A.N.S.W.E.R, ya los autores materiales están siendo procesados. Leopoldo López fue sentenciado, pero consideramos que fue una imputación donde no se tomó en cuenta las víctimas. Yeah. So, among the work groups that we have with the Office of the Public Prosecutor, we work very closely with them to ensure that the cases are ongoing. And for all the members of the military involved in these cases, they're either being investigated and they have been tried, or their cases are ongoing. In the case of the National Guardsman who died, Duran, the people who directly killed him have already been tried and sentenced. And with regards to Leopoldo Lopez and his sentence, one of the complaints we have is that the charges that were brought against him don't actually mention the victims at all. En los casos, por ejemplo, el caso del hijo del señor Luis y las personas que fallecieron por barricadas, es un poco difícil porque como fueron hechos por muchas personas, no se ha podido dar con los autores materiales de estos casos. Inclusive con los francotiradores, porque muchos de los efectivos policiales murieron por disparos de francotiradores. También ha sido un poquito difícil
el tema de las investigaciones, porque no se ha dado con los responsables materiales, pero sí hemos logrado pues sentencias. En el caso de un compañero del comité que su hijo falleció en el 2013, ya se sentenció a 2 estudiantes que dispararon que le dispararon a su hijo, y bueno, fueron ya sentenciados, y vamos avanzando y estamos tratando de impulsar todos los casos y que se pueda dar a cabalidad todos los procesos. In the cases of Luis's son and others who died from barricades or wires, it's very difficult to try the people who are directly responsible, because there's so many people on the streets that it's hard to identify and investigate who actually did it. But we have managed some victories, and she gave the case of one of their fellow committee members whose son died in 2013, and 2 students were sentenced and tried in the shooting death of this person. Sí, en el caso de una persona fallecida que era intérprete de un canal de televisión en nuestro país, ya el responsable fue capturado y está siendo también procesado, y bueno, así muchos casos. And then another example is the death of an interpreter, a well-known interpreter on television. Her killer was captured and is tried, and this is the case with many of the perpetrators, that they're either ongoing cases or many people have already been sentenced. En el proceso de Daniel Ceballos, de Escarano, y que fueron los alcaldes que también promovieron la violencia, bueno, ellos recibieron medidas humanitarias, y el proceso está paralizado, y es por eso que nosotros solicitamos pues que no hagan tantos pronunciamientos, porque esto interfiere con los procesos. But in the cases of opposition mayors, Daniel Ceballos and Enzo Escarano, who violated court orders to prevent further violence, they were tried, but then they were given humanitarian leave for reasons of illness. But this has actually paralyzed the legal proceedings, and so we need to move forward with this. And one of the big problems we're facing is that international declarations supporting these men is actually affecting the ongoing legal proceedings. Cuando vienen a pedir ayuda de sectores de oposición, ellos dicen que estos jóvenes que están presos, que están siendo procesados, dicen que son torturados y que maltratados cuando son detenidos, y nosotros de verdad les decimos que vean un poquito el caso de las víctimas que perdieron sus extremidades, familiares que perdieron a sus hijos, y toda la violación de derechos humanos que hubo con todo este número de lesionados y que recibimos pues los habitantes de estos municipios donde hubo tanta violencia, y ellos piden es por la liberación de los responsables, de los jóvenes que violentos, que atacaron y que hicieron tanto daño a las familias, a varias familias venezolanas. Sometimes the opposition comes here and claims that some of the youth, the young people who've been tried for committing these crimes have either been tortured or mistreated in some way. But what we're asking is that they take the actual victims into account, because there are so many people who lost loved ones, people who lost limbs, people who suffered grave violations of human rights and violence during these events of political violence. And so asking for the release of those responsible is something that we can't abide. De hecho, si nos ayudan a visibilizar estos casos y que haya justicia con todos nuestros casos, eso evitaría que en estas elecciones se generen hechos de violencia nuevamente y otras familias resulten enlutadas. Y lo que no queremos es eso, que se vuelva a generar violencia, porque cada vez que hay eventos electorales, procesos electorales en Venezuela, ocurren estos hechos de violencia y tenemos saldos negativos, fallecidos. Entonces no queremos que se reediten estos hechos para las elecciones venideras. Es por eso que es muy importante, porque habiendo justicia y sancionando a los responsables, eso evitaría que ocurrieran nuevamente estos hechos. So yes, it's
absolutely important to get the word out on who the victims were, because it's only by publicizing their deaths and their lives and who they were that we're going to be able to avoid impunity. And one of the things we've seen is that recently when we have elections in Venezuela, they're often followed by violence. And by seeking justice in these cases, we can avoid impunity, and in that way we can ensure that this sort of violence doesn't repeat itself, and we can ensure that no more Venezuelan families are going to mourning like they've gone to mourning. Nosotros en mi testimonio, nosotros estamos claros en quién cometió el hecho, quién cometió el delito. Y a través del llamado que hicieron los actores políticos, es que se desencadena toda esta violencia política. So it's through our testimony. I mean, that's how the main way we've been trying to dispel this notion, because it's pretty clear to us who was responsible for this violence and who incited it through Twitter and other forms of media. Sí, y también cuando ocurrieron estos hechos, estos dirigentes que llamaron a cometer estos hechos violentos, Enrique Capriles es un gobernador de un estado, está en el ejercicio de sus funciones. Daniel Ceballos era el alcalde del municipio San Cristóbal en el estado Táchira. Escarano era el alcalde del municipio Valencia en el estado Carabobo. Ellos estaban en el ejercicio de sus funciones y ellos promovieron y apoyaron la violencia en sus municipios. Ramón Muchacho, que fue el alcalde de donde está ubicado, donde fue mi caso, el caso de la Casa Cuna, también estaba en el ejercicio de sus funciones y apoyó que ocurrieran estos hechos de violencia en nuestro país. María Machado para ese entonces era diputada. María Corina Machado era diputada, y también tenemos que decirles que estos dirigentes o funcionarios pues también del Estado, estos hechos empezaron en febrero, el 12 de febrero del año 2014, y nunca, o sea, iban transcurriendo los días, iban falleciendo personas y ninguno de ellos se desmarcó de la violencia. Tanto así que el 1 de abril María Corina llamó a las calles y atacaron la sede donde estaba mi hija. Another thing to keep in mind is that many of the people responsible were actually in government, because the opposition does have government positions. So Enrique Cabrera was the governor of a state, Daniel Ceballos was a mayor, and Escarano was a mayor, Ramón Muchacho was a mayor, and these are people who promoted and supported the violence in many ways. And another person was María Corina Machado, who at the time was a National Assembly representative. And throughout these events, we had leaders in office who the event started in February, and even by April, as people were dying on the streets, they were still calling for people to go out and to heat up the streets. And so María Corina Machado made the call for her protesters, her supporters to protest on April 1st, and that was when they attacked the ministry where her daughter was in nursery school at the time. Sí, entonces ellos dicen que el gobierno, el Estado venezolano viola los derechos humanos, pero no reconocen que ellos también cometieron violación de derechos humanos contra la población. So they claim the Venezuelan state violates human rights when in fact they're the ones who are violating human rights as well. No debemos olvidar que quien mandó a colocar las guayas, las barricadas y a implantar los francotiradores era un general que conocía de destrezas militares y utilizó esto para arremeter contra el pueblo. And we also can't forget that the one who called on people to set up barricades and to set up booby traps and barbed wires across roads was a retired general. And so it's really important to keep that in mind, because he brought war tactics that were never seen before to these protests.